अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट फर्स्ट ईयर क्लास, कैसे हैं आप? ठीक हैं। मैं हूं आपका टीचर गुलाम मोइनुद्दीन। आज का बेटा जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 51 है। हमारा चैप्टर नंबर जो है 3 चल रहा है। इसके हम जो है लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं। आज का बेटा जो लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा वो है इस्लामी नज़रिया हयात से क्या मुराद है। तालीम का इस्लामी तसव्वुर जो है उसकी वजाहत करें। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले इस लेक्चर का आगाज़ अल्लाह ताला के बरकत नाम से करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बेटा इस्लामी नज़रिया हयात क्या है? इस्लामी नज़रिया हयात से मुराद कि ज़िंदगी को इस्लाम के मुताबिक गुजारना इस्लामी नज़रिया हयात कहलाता है। कायनात जो है वो इसका सेकंड ऑप्शन आता है कि इस्लामी नज़रिया हयात में कायनात कि ये अल्लाह ताला ने जो कायनात पैदा की है वो किस मकसद के लिए पैदा की, उसका मकसद क्या है। फिर इंसान को बनाया। अब इंसान को अल्लाह ताला ने सूझबूझ अता की है, अक़ल अता की है, इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, इंसान को सोचने की सलाहियत दी है, इंसान को बोलने की सलाहियत दी है, इंसान को सुनने की सलाहियत दी है। इंसान को जो है अल्लाह ताला ने जो है तरह तरह की जो है वो नेमतें अता की हैं। उसके बाद इंसान और कायनात जो है स्टूडेंट कि अगर तो इंसान अपनी सोच को बुरे कार लाकर, ठीक है जी, अल्लाह ताला की जो है वो नेमतों का सही इस्तेमाल करे, अल्लाह ताला की दी हुई जो है वो नेमतों को जो है वो परखे, इस कायनात में जो अल्लाह ताला ने चीज़ें पैदा की हैं उनको जाने कि किस लिए पैदा की गई, मेरा जो है वो अल्लाह ताला ने इसमें क्या क्या जो है वो फ़वाइद रखे हैं। इंसान अगर उनका सही इस्तेमाल करे तो इंसान जो है वो तरक्की की राह पे गामज़न हो सकता है। फिर उसके बाद आ जाता है ज़िंदगी की वहदत। इस्लामी नज़रिया हयात में ज़िंदगी को दीन और दुनिया के अलहदा खानों में तकसीम नहीं करता, बल्कि ये वो ज़िंदगी का जो है वो नज़रिया देता है कि जो ज़िंदगी जो है वो इंसानियत के अंदर जो है वो रहकर गुजारी जाए। और इस्लामी नज़रिया हयात इंसान को जो है एक ज़िंदगी ऐसी फ़राहम करता है कि इंसान जो है अल्लाह ताला के सामने अल्लाह ताला की अताअत में जो है वो ज़िंदगी बसर करे। उसके बाद इंसान जिस्म और रूह का मुरक्कब। इस्लामी नज़रिया हयात इंसान जिस्म और रूह का मुरक्कब है, यानी कि इंसान जिस्म और रूह से मिलकर इस्लामी नज़रिया हयात जो है वो बना है और जिस्म और रूह आपस में लाज़िम मुल्ज़िम हैं। लिहाजा अब जो है इस्लामी नज़रिया हयात में जो है वो एक वहदत इंसानी की जो तश्कील है वो यही है कि इंसान जो है अपनी रूह और अपने जिस्म को अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ढाले। उसके बाद हदायत का ज़रिया। इस्लामी नुक्ता नज़र से इंसान का मकसद तख्लीक के जो मकसद तख्लीक है वो अल्लाह ताला की अताअत है। इंसान अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो रहनुमाई जो है वो ये जो है वो इंसान को मिली है वो अम्बिया के ज़रिए। अब अम्बिया इंसान की रहनुमाई करने के लिए ये हदायत अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के ज़रिए इंसान को अता हुई और ये हदायत कुरान मजीद में और सुनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अता हुई। उसके बाद जवाबदेही। इस्लामी नुक्ता नज़र से इंसान हर मामले में अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह है। उसके बाद तालीम का इस्लामी तसव्वुर क्या है। सबसे पहले इस तालीम का मकसद तालीम, हमारा मकसद क्या होना चाहिए। इस्लामी तालीम जो है वो ये है कि इंसान इस ज़मीन पर अल्लाह ताला का खलीफा है और जो भी अल्लाह ताला ने अगर इख्तियार दिए हैं इंसान को चाहिए उन इख्तियारात का इस्तेमाल अल्लाह ताला का खलीफा होने के नाते करे और अपनी इस्लामी नुक्ता निगाह से इंसान की सीरत की तामीर तश्कील इस अंदाज से करती है कि वो खिलाफत इलाही के मनसब पर जो है वो फ़ाइज़ रहे और खिलाफत इलाही के मनसब के मुताबिक काम करे। उसके बाद इस्लामी तसव्वुर तालीम और आम तालीम में फ़र्क। इस्लामी तसव्वुर तालीम में आम तालीमी लिहाज में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आम तालीम इंसान को मुआशरे का अच्छा शहरी बनाने में मदद करती है, जबकि इस्लामी तालीम इंसान को एक मुसलमान शहरी के हैसियत से तैयार करती है।
اس کے بعد بحیثیت مسلمان تیاری۔ اسلامی تعلیم انسان کے بنیادی تصورات، اعتقادات کو اسلامی احکامات کی روشنی میں درست کرتی ہے اور اس کی سیرت و کردار کا جو ہے وہ نقطہ نظر اس کو جو ہے وہ سنوارتی ہے اور اس کا تزکیہ نفس کرتی ہے اور خلیفۃ اللہ کی حیثیت سے اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں بحیثیت مسلمان بسر کرنے کے قابل بناتی ہے تاکہ وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر کے جنت کا مستحق ہو۔ اسلامی تعلیم کی اہم بنیاد کیا ہے؟ اسلامی تعلیم انسان کو خدا شناس اور کائنات شناس بناتی ہے اور معرفت الہی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات اور اس کے احکامات کو جاننا اور پہچاننا اسلامی تعلیم کی اہم بنیاد ہے۔ اسلامی تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ انسان کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کا تصور اور راسخ کرنا اور کائنات کے حقائق کو سمجھ کر اس کائنات اور اس میں موجود قوتوں پر اللہ تعالیٰ کی حکم کے مطابق جو ہے وہ اس کے مطابق اس کے دیے گئے اصولوں کے مطابق حکمرانی کرنا۔ اسلامی تعلیم جو ہے یہ اصل میں انسان کو تذکیر کائنات کے بارے میں بتاتی ہے۔ اسلامی تعلیم انسان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مثالوں کے بارے میں، اصحاب رسول کی زندگی کے بارے میں، اولاد رسول کی زندگی کے بارے میں، جو کہ ایک انسان کی زندگی کے لیے مشعل راہ ہیں۔ اور اسلامی تعلیم جو ہے اس سے یہ کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ یہ اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہو کے اور اس کے بعد قرآن پاک کو جو ہے وہ پڑھ کر اس میں اس کے ترجمے پر غور و خوض کر کے اور قرآن پاک کی تفسیر پڑھ کے۔ آج کا بیٹا یہ ہمارا یہی کوسچن تھا۔ انشاءاللہ کل کو ہم جو ہے وہ اگلے جو ہے وہ سوال کے ساتھ جو ہے وہ حاضر ہوں گے۔ آج جو ہم نے پڑھا سب سے پہلے اسلامی نظریہ حیات کے متعلق پڑھا۔ اس میں ہم نے اسلامی نظریہ حیات کیا ہے، انسان کیا ہے، کائنات کیا ہے، انسان اور کائنات کا آپس میں کیا تعلق ہے، پھر اس کے بعد زندگی کی وحدت میں اسلامی نظریہ کا کیا کردار ہے، انسان جسم اور روح کا مرکب ہے، اس میں اسلامی نظریہ حیات کا کیا کردار ہے، پھر اسلامی نظریہ حیات ہدایت کا سرچشمہ ہے، پھر اسلامی نظریہ حیات جو ہے ہدایت کا ذریعہ ہے، پھر اسلامی نظریہ حیات کی وجہ سے انسان ہر سوال کا جو ہے ہر کام کا جواب دہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ پھر اس کے بعد ہم نے بیٹا پڑھا تعلیم کا اسلامی تصور۔ اب اس کی ہم نے وضاحت کی، اس میں ہم نے مقصد تعلیم کو پڑھا، اس کے بعد ہم نے اسلامی تصور تعلیم اور عام تعلیم میں فرق کو پڑھا، پھر اس کے بعد ہم نے بحیثیت مسلمان کی تیاری پڑھا، اس کے بعد ہم نے اسلامی تعلیم کی اہم بنیاد کو پڑھا، پھر اسلامی تعلیم کا اہم مقصد کیا ہے، پھر تذکیر کائنات خود شناسی جو ہے وہ اس کے بارے میں پڑھا۔ آج کا بیٹا ہمارا اتنا ہی لیکچر تھا۔ اس میں اگر آپ کو کسی بھی بات کی سمجھ نہیں آئی تو آپ اس ویڈیو کے نیچے ہم سے کمنٹس کر کے جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔